Ja. Malo. Malo ele to tala o mai. Fa wala to ta fa yo le to longo. O le tato tino. O le stofin nei. A sovolele taia. Ia. On to sa folo le. Il portaia. Ah. Ia le lau tato felo e le neas. Ai le leon auto amatamea. On la sol neo la so malolo. E pe se malolonga e me fai o fa pe se malolonga mawa ere nei tala tu o sama o umiai a so malolo mo le foi ngal malo il vaila il tulanga voglio le soi fu malolo e la le malolo o qua bagaya e sa le manatula la to mai tutti malolo foi o to ya le tutto mai ya la tutto la no mai to sili se me vo matu te o te se matu tau la fiona mo la fiona che le tulanga poi le tamu ia le vale le Samoa le mata watu le wa tuna mai ko le tusile patu ni kampani vale le na bisima ia le vale ya ma o ye fina pa ko nga ko ye pa ke ni pa tswana io le advice le malo ile to e pa fo ia tia le vale le la fio sta si ko ta punto ina una ko ile tawo na ama ele to teles matutala ele mata pulana on le wa following newspaper le talimai al campana mai se talimawa tele ta fi ta on se silo topi malo le ngai tele na avenga ai a fio mai tato la volna sa tau mori atuai se manatu silsila le ngala sa matu faia le ngala fai le so na faia na ga tonwa ya fianga tato tmawai mai telea le lango al vale le ele ngata yo tato tangata bongo fia i fe mananga ina lem fai na fua ina tulanga to tupe ia le anga ai mai se o le manuia maua a business le ia se vale le setunu o setunu na mo malai i fe nga malo fatu sa tu isi to motu Pacific sa mo na mo malai na mo malai fo i le tulanga le ia vale felele ai e va tato ma tutuila le foi anyway ya saya la tato wava le foi o la tuki ma o le io se va ai se malo tutto tassi o le silea fai longa o le fai me fai il malo mo le atu le iso na fai la le unga amato le fai na wa uma on sai ili i tu uma me se le tu to tupe ia ma fai ta o fe ngai ma le tu no il taimile nei fi malanga ina no fai nai ia vale ai sa tilo fo i feutonga ina sa fai le ngata mai si malo va pe fa la potanga
le taimi lea ua te talai ia mo meo whenau inga o vaila au. Ia mara tātou ngā rue so tau au matonga. Ke lea la kupe maua ale provinsia o ia le tātou vae maua mai ai. I le makua mau lalo ke leo o le lisi. Al tātou vae. E le maua sko ngā lisi vapea. E le whaingofia o tātou maua on al tautonuina o tātou malo. El company lisi le sa e fo e tātou sota inga le tele o aso tona. Ma tautonuina i al tātou malo e le tausisia o singa whengai. Ia, lala e lava ia whemalanga ina e mawhai ona mawai tupe e tongtongi le lisi tongtongi fo ia mai ngā tupe mo bia. Mo tangata whengana, awa a whailoa e le amueseva, e kaungwha maloloto teni. Ala whengana luenga le ngā tene nā. A ngai o tātou tama whanau. Sa whelelea ia waa kelengi whafo e fiti ia pena po alapi atu alapi Singapore le lawo mai uma ile nganga fo ile tutu mai la tutu au avel tatu vale le tu ya le lau tu le mai le unga le a o se mato vai ngana ai au mai le va lua toi fatala no le pulenga alona winga restructure the management atoa o wala e mawhai on whaangale va ia te lesi vanga tupe mo mai ai ma tu ititia ia tupe mantua vo e sos business e lua me te tilo iai te tilo e tupe maua ma tilo fo e tupe a fai te vai atu fale tonu tupe maua ka fiofi kupe pe kuku ilano mantua la o le fua le la e fua e fo i pala por tonga fua e fo mel malo e me tauna iai e taipi fo la malo ma mato fo tua lalo le wo kipi ilalo ia me mo mai tu pel malo a lunga ia fo fuanga o kupe ele se pisi sio pe a fai e kipi me mo mai kupe a ku lunga me a e kupe nga o me ngau me e on fai o le turanga la lesa fata o tu mato mua o mai le valele o le ia wala su tu pe e fa ave inga uta a me se fo i fa fo le valele ave ai mo me uta mai nei fa o uta ia e le ngata la tatu la tangata a o mo meo fila ua inga uta e vāo o New Zealand ma tātou. Pefo o nei e fufuanga ina na tātou tala no mo sutasio o whai ngā malanga. Na fuafua mai mo masina o nei. Le ala e iaku pe maua. E tutu ai lalo le ia matutonga i tupe atu. Ia e fuafuanga ia lesi vaengalon tolu. To e recapitalize ia le tupe whalai. O longa wingo le mea. E le tūlanga lea ua iai le va. O te tau na increase le capital le company. E tau na a vea tupe ia vaku o e whakupe ai e le valele. O se vaenga la tupe whalai. E leo ni lou.
la sanga long koru ma la sanga long fa ko public law le vale lo na winga fa company lo tele lo umia tangata lo tele ia share to tele tua ia fa penga po le fast food percent o share umia tangata tu business man tu voi te mine tele tangata no subscribe ia share ia ona tafio fiele fa la la ta share company to pel malo ale o lo tele ia shareholders e mo atuai se le ne e fo fa le pe ia vale tu la ngala le sa manatu e murmuri tu ile el capere te pete yani o se fo i lato manatu ele i anga i tele la tu vai il che le ole tu beton tong e tong i pe masani e mene o fenga e kalete eli fatau e la to o fatau le tulanga le manino ma le moto i fuanga i ele te lo te mi ono tu el vai le business ele vai au ni foi la to e tu langa ia malanga ia a tato le wa alu mane va Australia ma New Zealand fiti le ia maskil kilo ia e tu pe po malanga tongi tato ai ngoko a kongo ka ko va ele ia fa Arulola kupe fafo e lua vaenga le ai tato a fiel ka ko foreign reserve a fia kupe maua al malo ora wenga la wa koe fa popo aku isi venga nga e lunga le tato malo ale la wa manino ile fasalongo manga le ale malele e uputatino ole satau ona faile unga le malo i lungos fatuanga pon fatuanga antangata e mana malama ele ngata e mana malama ele tulanga ole te le afianga ole malo e tulanga te tupe e afua mai il molmor kalepe o se fenga inga wash mantua voila e tatu atu e almele o le loia e aka mai whapiko e konkalake e tau o tele e rewa pea e poko e loia whamsingonga fo ia o sonunga kula fongor ngau o ngai poko ai lea e ke malamalama mai e kusinga kula fongo pe ke poko e le tulanga o la lave kongo me o konkalaka e kavia lo le offer o accept maulo o le konfenga ko se le kalianga la le contract me le offer and acceptance e kavia lo o sai malo pe ya yo ya il fa ko fala al kakuloia ele upuleanga fai mai ai ia ai foi ia kusilea le kaimia ngalele mai vale le o makapungi lo mangi mal fai ko ngisi ko fiku kungai ole tulanga la na ele kilo ia loia e pe foi la mengel kusinga kula fo ele va pe o komeki nga ngai loa se lo ia kusikula fo le tala no tu ile tu sanga le amtanga al vanto sa ia le kiusi sa fa ururu ia il tato le tato
alo sik kiusi mai kangaka ia mangai lo ia ko kiki ai losful fa ia kula fongo sa o batua as Minister for Finance kiu wai kula fongo umai ia level to pel malo on ko fale e kupe on matu on metonu le na fale tonu il malo tuatu kupe mai kupe aula le sa pa umai ai le ngalo ngale na ko lua vai aso ai fono tona na bato tu la fono ya lo sufa o mana tu siempre te esa uia le kiusi o kano o kiusi mai kana to le eiji e suia ia tamale ne roni fa kwa e se ave melan kala e aka na kile mfan kusia tu la fono na atu siel matu o fengalo ngalini e sullo masinga makusia le lan fa sala welo e tu tono le ya masalo ya fa kusia kula fongo na me do se la ko cafe yona o le kuskula fongo o le law draftsman e kasala le lo yanga ngofo mai ai que wa me foi lo va so ma cos fa pa ko lo mun mulia wa ngo for company lo ia fa so mai le professor kuskula fongo le Auckland University e ko pe un mal kusinga kula fongo kapale con kelea ai risque mai mea il ago il lo ia fa ngar ma fa ko lo kusina le kusia ko mule ya mena le fa mo kala yo ke bokua al padre mio al kusenga al kusi la lo wa e fa senga ala ya wa le fa senga kus ala wa o distributor senga aleo ke bokua le fantalanga le complain ya si loia ran na le mos makwa bango e ka bango le so ko ero kusikula fo or melan what I'm saying is specific me law of contract is specific draftsman is specific e va per che foi me malo loia kai pe al forma foi mai general e nga se poco lo che olo me fa pico a capio o kipi voi le ma o io le mo meo o poco fa pico e ko ya rulia ko ya ale ayo me ne es ka ko pathologist le tulanga na feka ke le kos ka luanga o ki mai ka ko ma voi le nga ya sawa ya e ko ya ska ko pathologist te fa pena fo in fa loia ai mangaya la le fa kuanga al vanga le nga mangaya la ko fa kuanga te le mai at tau on mai le malo se lo ya nga ba in mata bu fa pe te va le mas mal malama o ya le ripoti le na la tu feta wa le observa le na va tu ai le opinion le ele mal malama fo ia la tone na faia le unga o le fa mesinonga e fai o i peltania o kula fongo la peltania e faia ia le fa unga meia mai le tulanga o le a mokua le aia ma se avangoa nga ku mai ole a makua nga ia la ko makua o mia malo i menge e o ile kuruinga makua o mil malo
damages o la I pausalako. Mai tau ona mai se loia, se QC, Queen's Council. QC. Along inga ile lava se koe ngā kamai loia. E makua au mai a le QC. E lo ke mea la kukalakangolola mo le malo. Along inga a whaia kalango. Lala mea la kalango. Alkali, ole a kalangolo. E le tūlanga o le meo, iai le maua lao, iai le lako kapa. Ole a mai lako ke leo kupe wānu o le maua, whaola umaku e le malo. E le lau whai mai e sa lau ongo sumiri. E peia se luas furkala. E leo se me whai, e la mangere le se lau mo kupu milionga. E male lima suru kasi milionga le nga fola e kufa. E lima suru, le lau lima suru luange. Nga fola e kufa. E me le se ba, le se kupe. O whala sa wai kupe la kongi ai le ia ngai mea, o le meo kiofo, o le whaingo fie. Nga whaile iunga. Lea ngau whaalongo sa iai a lato tangata ngai mabla mai mea kaukupe sa una ia kalia lore me banga ia le ia e ke nga o le telela o le melea whawha uma I lunga o le tunu ne o le tūlanga lai tau na ore no fua il malo ore no fua il malo il tau pulea o la fa kilo le lei il fa le na ma tau na matal fatal no le tau na tu mia wa so umia alua ilunga le tupealu al tato malo. O te le loa po la se fsosani o no mauma. E malo ia ele fengo fie me va bene. O le ngau lea. O le ngau ngofo tato whakiki o kako. Le tariatu lana na le matou tu lalo I le nganga vo I le kam fai ai ta flofi se te leo se a final malo ta ona tilo to I me fai se unga dai lol mele o le ko se vai na mai le vale le po Julai Agosto, Setembro, October, November, December. Wa omikele. O ka kia ngai mea. Woleva ai mai se mai o ma fai le wolele mai vale. Na pawa le mea fucking o kulanga ia masangi ai. Fa wa mai no vale le malele no. Mo va penge o kele kupele ala volta to company vale le mo mai malanga ia na vengi tatu tangata mala mai tatu tangata mai fa. Le taliatu lana e mea o te leo le ngal vale le whakarkari umai ai ia whalangolango umai ai le te leo company mai se o where mea ngai ai le ia le tunu ulu nei a umar whamai o le alal mea wha I le ule se vale nei al mea ngai kakao ngā amai vale le e fsosani e tātou business faltari malo mai si mare tele o isi business e ala no tau tual mele a koe fo ya kul fenga malo e koe alu lele a koe fai me ia wa koe ki kira ele koe kilo a ele awala e koe fa lele ai le e fu ala tunu fa va malo langa ele a fo ele lei mo le atina e el tatu malo. E mai se foi fa fai ngofie no
o mene e whimalanga ino nai o tātou tangata. Ia, o le tare tuna. Sa whiaulolo le wana tupu momo le polisia. Tupu momo le polisia. O le whiaulolo la le o le tulanga na le pule lua ia leo pepe sangalifi. Leo pepe sangalifi. Salo le yase si ile kulangi ni el Pacifica. Ua ia ile to mai i meta tulafono o meta vale. Mau mai lona whailonga whakatoa at McGill University i Kanata. E sei mauna whailonga whaloia na mau mai Peletania ma au kilaka. Sa ia leo pepe la le sanadivi le unique for le knowledge i mei o le lave tu la fono o meto vale le ua fiu vale le ia la kulo ia whakame so an ka fiofia le pepe ta silana me na mamai le avenga il termina na a fo ngai fale tonu ia fo na ia o le tulanga fo i sato na alu ruai motu whainga malanga ia ma fo i ma Amerika. Le sapso sante le venga tatu tangata i Amerika ma whawailo whai unga o le a whai le tatu joint venture ma Virgin. O le melena sa tenda ia le tulanga le tatou le talia le matonga le manatu le New Zealand. Wala malato e whaalelea tatou tangata mai nei lato malanga tu sao le sa mai New Zealand. E pick up mai ai tangata Amerika. Sa ule pa u ine peka paisi tangata lele lo o Amerika. O le whaingara sa whael teimina e lele mai le waa o New Zealand. Pa u tonga pick up isi tangata tonga. Lele mai le Samoa pick up isi tangata tonga tumula o isi tangata Samoa tumula malva. Le la sa me kai le ya company le New Zealand. La sa tatou ki a koe ia e le tulanga lea e anu whailo le mata upu a New Zealand a lea New Zealand me leo mga kuwhapiko e ngau le vale o tatou matonga ma oi e Amerika no ofisiringia lea whawhanga ngau o lea kumur wa e tangata tonga mato tangata ai vai mai la ko pero le fai na ta ua le vanga na o tangata malanga mai tu na al mafuanga e mfai nga le mai ma ko va le sau tu tangata fio Amerika i tonga sau tu tangata fio i Amerika sa mo ko fo le mfai lang ka ua kanga e oso i lungo al va i konga ma sa mo o la ka va ya la isi la ko va ia mai e se la va nga anga le va nga e punga i lunga i alu i o a fo i Amerika nga pa nga le va e ta o tangata e lili mai ngi e Amerika a volta wai volta ngata sa mo le mai o a mai le gi fa wa a worka o fu ka nga po tangata sa mo ma balang e le mai o tata tonga le mai o pa u tonga e ki e yalva
e fa o Amerika ia ngā ngaka ngā oso i lunga ingi o Amerika e wal ku ai fu Samoa ma ko nga le sa mai au kina e kawa ku ye ka nga fe mai lo lato ave ese la nga ka Samoa wa nga ia malmela le e afo e ngau o hala wala ngau e ko kongi Samoa mo konga e velo le wale aina e la nga ko ke perro wala fa yal ma ko va e la nga fa yelo le decision there la fai ka ko va a wa me fa ya nga ku e vo e ngisina le 2 miliona el miliona al masinga fa mena ya o mangel ko sanga was 2 miliona ala e mo la ko e la fai lo le o le a fai la tato va ma le tato joint venture ma oi e le va ala le budget lele mai e loa le tangata whapitoa mai le IFC o le World Bank lea, International Finance Corporation o le sila la lea le World Bank o mai loa lato expert e o mai loa fai le negotiation ku ia mahenari ma evo i ma preta whanongongo e se mo se la poko masa ia mo foi la mo foi ngel vale onto foi le to le sita i lungo al port ma whanongongo i tau manga al preservation directors al mena mo foi ele veci ala ve o mama ka upu vo kaua ave ko subcommittee e nga wakwala le vaenga a mai le un subcommittee pas ai le fasili po le consequence i mai e le la nga lo fo ka ko vai ko wa nga fo le British Virgin o le Virgin Airline le ka ko joint venture le lang va velonga terminate ka ko ai fai lor ka ko va o le menga la ke ka ko ma mau mai ka ko 1 million e ke mai 1 million a vo le o le claim ka ko e le joint venture ai bankrupt lo le Virgin Airline anga bankrupt lo ka ko ye e vilia ko ma ka ko le la nga va ve la ki le va ve o nga yo ingal ka ko e chi le nga ya le ba kusala nga profit ai ka ko va ve nga es e mangu ka ki malembo ko ale winga la ofamtala le la bo vai pe le model nga le ko au mai o ia Brenda ma henar kalango le tsala expertise me va pe ale expertise nga provide la IFC il kaimile vo ile e avo o fai el malo le unga e o kaufia ile te ngau el malo ale mena le o fai e se fai le o fai ale mena e o fanga unga el malo kwa e se mamawa e an ko ole o la o su mai ko su mai fo se mai la FC ai e se me e le me fai onga malmala mai e tauna mai ia se kanga mai o i pekangi e vai le tulanga lea ona tula fono e whapitoa e tula fono peltania lea e anga i e whianga o la matau e manga ia kele al kusilanga mai i whatuku manatu le tato malo ma le whamoe a e mai le ia le malolonga ia ona toi tilo pele ia e tau tele manatu ia e o mai kilo pola se faina e ona fai ala wai atu e pauale me ama fai ona koe ona toe talanoa ai ama vale la koe fa o wali ungo ngai me uma pe fa muka ngai
ai ko i wa Samoa i mga e ko mai vale e le va pela o mai ia sei unga o le lei o na fata ti el temine e mai se mele to na tilo foi el malo o le ele lo isi tawan ta fi lo ia mai fa fo le se la ko e le fitaui le mai lo ia mai fa fo e fai se fai unha fa vai se fai unha mai fo o ki e la ko ako e le la se la to tinte fo le e pui ai la tu le nga le lo ia sili al malo o le ngo fo lo ia al malo a kapel malo lo ia mai fa fo le wai lo ai si nga be yang fai mo le kalfena e o foi la que mi sa lo ia sili ai que minga o le kiki al malo que minga o ma kwa ke le malo o fai la vela sa le tau na fala ona mo el malo e le makanga o le fala o tele mai e o lo winga wa lu pasifika ko ngai be o me tau na ta filo te fa e wa lo na lu pasifika e o ko le kuska ya sa tau o men tanga lenga leo ya o lewa o fai noi e sui komsina o lo ia i le taimine i tanga luenga o leo le popolenga o le whaatuptupla ia whala au whasainga le aisa ia o le tūlanga le wai pei whai o mea umai ia sātala noa ina tūlaula wā whono al kapeneta o tūla i mai whai tau malo ua lua nei ia o swainga se so o a malu al malu i le maasina e tas ia o lo maua mai lava ia whala au whasaina ia al polenga la o sui komsina o no leo va ai le level i lunga o tanga luenga malo le wa involve ai tangata ia la se fina ngalo la o fionga la fo se faktuanga mai la o fionga i le tulanga o leo i le limo leo ia le matau ia le fo monto fala o tele mai Hava ngā fo i tō whala wai tere mai au maramara mai le tunu. Ua mantu ai le tōsanga ruafe. Alau te minstalo lea. Sai ai le whaluwhalenga al matu whalsāna whai. Ia a sawa le siko inga mele paka. Fa mai aka. Tui. E mkoa mawa e me ia e tutupu ia le pata. E le motu vo le le tai. Al ko kele yo kaka le malo o yo kaka yo ako. Hoi kai vafi. Masalo mi angi me va pe faka we malwana. Mala iso. Aole la ye le sui kom singo le na. Ango li liwa ha ye fitlenga hoi a sui fu pe. Ya. O fa ko mo ya fitlen. Si li on face to su anga me ya la le uri poki mai ka. Ma ke fia mo se li poki. E ka ke mai. Ko lu masinga solvere kulos klenga makala ngoi di buku sili poki. Wali poti fonga pia cha. Mbele fitule. Na matu fa ngai na ele vai ngala le nga fa meya. Sa matu fa ngai na ia ta vale feluna wai. Ese foi ele fa ngai na ta vale le. E o foi ele pe o ka fa. Mbele le e lore mea. Sole. O kaka maulunga malo. Makaka maulunga vo le private sector. Kaka mo i mo fefe. Au e ke fefe. Faise li pokinga mai leo ke mga e within 3 months. E o ki Africa le ngo ke li vai a se li poki.
ya wa ala nga yo masosolo ya ya reach la sa foi le risco msinga fa mai aka ma wa ya le mele ku ya se lo kun mako rate so fa alu mai ya tole chakaka ale lima la ba fa lo kwa la ya lo ke mi o lo nga o me nga ya la wa tu tole cha fa alu tole fa nga lo nga ka nga lo ka lo nga ke fo yeses e lo ko lo yo ma ko la melan a fa lo ma ko tek e o male ya ke fo ya kom fa ale e foi la mal men kupu ya lo fa o ke vo chau kom singa nga kai mi mawa ele men kupu mea se la ya ka o le me va pe le fushi lo ngo mo mel ice ala la kapi ka mai ki kai ele mo ka fanga o lo fanga e le kula le konga ba e be ko le ka mai ka ki mai le mele e ku e mal pe la au ni kaf kaf ala kwal ka mai ki kan kan ko maru ya bela mo ra ko polo ya fai lo la ko kapi au ma le polo saul o la kapi wo po saul le ka mai ki kilo pe ni fala maka allora ave il polongo sa polongo a mai kom singa ki lo kol kom singa o ma wa e be ma la ave o ave ni sile che vonga e ni ka ko fa su e o ya ma singa fa ka che fonga lo kom singa ora era come un bel sole uomo lì pochino camba e poco fa la macca ya non ma so salo e fele o come se or canale foi foi che porca le leo al mio che pole le leo alle la compui puina mal medio le alu los fai ai we no la langa io so fa per alu valua po che fa caia ma manco me fa per no che voi ci lo mol pui puina la fa quanga le leo e va ai te lelo ko pui puina mai se leo ko nga kiongo longoa e manko kaka ora ifa me volanga sa kaua ya le kom singare kalua manga fa kionga ya sa ave ile court ele peye fengo fia ya la ko le avaku ako kalamaku le voce fa kioinga ya le kom singa tiutishu e se fenka mele e manko kamali o le ku ye ko fanga o sa mol pui pui ngol la ko so fuele fengo fiele tanga lo la ko pena al meu fifia o mo mai o ka le fa como e la maka waku la mala foi ka waku e le ati ko le mai o le lile o la so kom si ka longa winga o ia le silele lo po ia le la vea ma kom si nga fa nga palo ka wale o nga nongi
ma le lo o le ke fa ya me ele vela o le ka o me ya malu le ya evidence si ya mai ya o nge fa la va nge si le fa di fola maka ya me pe vo o me ya ka o ke le si la ya mo le pui ngo ka ku fa ka o ke le me nga la ngai ya le nga ho le pi mama ya ila ko ngi fa nga me a se mangaku e ko so wa fa shokia uma fa nga la ver me wa la ko la nga ko wa ngo kia I lunga ngi ko nga winga le nga la fa ya e ongo a fo I mama ko ya maku ya ele fa pe le se maku mo fo fa ko usa fa nga o fa ni me fa pe ya maka nga kwa ngai maku pe ku la mai ni so fa nga fa pe ni e fa ni a mio a kasi ma fo anga ala boile sa lo ko ipea a kala moanga o fa kwanga el ka ko ku tanga ele be umaya ko nga ka umba nga sa sene lo saule ya go ile le ko o le se me e ola po se fulu o le nga ka penso o mo meo finance lending companies le o ngo kia le mela le o ko pu mauru ke le o la o to tele ya ma alwai poro a sa ko ngi le se me e ola e so e lo la mangu ye me a la ve lo fa ya inisi la lata I lunga fatu tumonga al kwa ka ki al be ku le meka ele kakala la vie ko lua la vie fa ma ai o afie vo ni so la fengala la wigala ele tulanga le we nei ta o tele le maru pui ya o meia na bawa yo nge vo kai me fa me sinonga we se ava wo le ai ke fa malo u le na malo lo ke el me venga de esa nga wa ya kom singa ka wa ya wa ya mal kom singa fi ke el kom singa nga ya wa fa lo ke le fo ila nga o venga lo ora o venga lo ko papa ma ni fa ga mo o ki kom singa fa fteia ia tulanga fa pea tulai mai ia lenga la fe la to ngalu al pui nga fo nga ka ku fa ka ki le loa e panga e ka ki va ia ka ku fa nga ka bi ka ki le loa po I se kama kiki e lo ku la nga la fo o fa ka we me nga e fla o tele tula alo o tele o fio sa ele mamai ele metal pule tau ona na so ai masai ona esa no ele tulanga le e ala fa na une tanto fa to mo nga esa ai ne ai telo o fa o no nga tu ai sa mo so ai tulanga le ole ola I tu tono o tu pe te mo mati ai le o la tupe ele o ya kanya fala tele tu alle winga la o famtala ona e mantua to tele o ngani ngi ka o inga wala va le mantua la a fai te lunga I pea le tomata tu e suafe le kongi ole alle lilea al tulanga lea el tosanga e a locula pe fo se lo ia son ko ele vai kalangoa ele consfulu il fast food lim suba le stop la winga la ku vakasi ko ele kamalo mal fi
se lau fasfulu se lau lima sulu afetausaga vaevae la kailua vai aso e leo kupelakia mea ae o le tatou tū la ma le tatou aga i fanua lea kasiga mea e fesoasoagi ma e fesoasoagi fo e kasiga mea lea kupu ai ia sauaga o ai o mea kaukupe e taipe o le mea foi le lea maisa pea o fafiga lea kaulamua e aloaloa le fafiga koso kua gokia loa ia i kaloma le kamalo ia le keisi faapegaga o mea e loku le fafiga ko'ogo la faga ua sau solo mo mea o kima mai le faalagolotoga i le peki mo kua le iloa e le lugalii po le avapefega ona aua ke lea la kupemo ai kua alolo i foa pe kosa fulu e kala le kupela e kokoe o lai ua ave ese umai menge i o noatu e magavaku i le siaso e vemai le lonkiga ua lulo tolua vemai ua auage koe ua keke ua makaga ia ma logaiga kalu ai le fiu e vemai i lona toʻalua kuʻia a o ia ea e alu fiafia foi le faigofie ona maua ia no atu a o le tuala le momeo faamelafe faaleavanu o ai ia ma le upu ale a foi lele ua e faeaiga le aiga koe a oe lea aiga a koe leai se a foi se tupe a le oki lea aumai e la kako le pauloku e le tauna i lalo i fo le lima afele tupe mateo atu maua ea ma le leiloa la e makua le mele ua o le ugali ia po le o le tulaga na ua i lele ae oi o mea sasao ia kaukalaga ae oi le faigakaulaga le faigamea ia mea ia laga mea o mai tagata ia teau talanoa mai e po la se e sausea o le faakulafogoiga le makou feifeau le makaga o lon kulaga mauluga e lē kauga i lalo ifo o le fia sefulu afe le tatou taulaga ia ia faapealoa ma le koʻiga ia ko vai lai ia au ngai o le koʻiga makua o le faalagolago au le kiakogo ia sue mai outou tupe ia lei lalo ifo o loo lofa ma lau taulaga i le mena ae le faavelave la e lē kaua le fagau e matua le mele ua ia o le tele ia o mea faapega la le failaga e mamafai lau kalagoa i meia lagoaʻu lea gai mai ai ia faavelave i le manatu foi lele o aʻu le tamā o le atunu se lau milioga kalalo lo kokoki ia ia sina aʻu sefulu afe avakuseʻi fai ai faavele kako e mauluga ai le kokogi o la o le malo i le kokogi o le pali ia a le tulaga la lenā o lea iage ma le alafona le faama o kalagoa pea kalagoa pea lago kele ugali keke ai o le foi kakalagoa i le sauaiga ia kasi lea uala e sauaiga ai ia ugali ma faalavelave mai loa se kamaikiki i lili o kuloa sasaloa e lē o le kamaikiki a ua afia akoa i luga o faafikauli lea o faafegai ma le ai mea kaukupe e se maisi mea faapopo mai luga o gamea ma e le tulaga lenā ma kua kāua ai mo mea ofioaga ma ekalesia ma tres le mea lea a lea tresiga e kalesia le mea leaga ia kupea kakou e kulaga gei ma faikai ona kafiofi le mea lea o sauaiga o aiga lea o te vai atua e gasosolo mai gasosolo mai o nisi o auauna le atua faape mai e ao le agasala le mea lenā ai le fau kikilo lako le faapogai ia
Fionga e se mata kuna langa e se sina dia mawhai pule ma sa ta o dea fo iale fu o le HRPP ma wala I bau. Ia dena whaalawi loa fo inisi o tūsitala I vai aso tuana I atu. Ma whaalulanga tangi e anga I mai lawa fionga ia manisi sa whaalulu ai fo I matanga luenga Ni malo. Ia pele mai o atu o le tangi e olo o tua I ai lawa fionga. Ia ma isi whaalulunga le I le tau mawhai lea e tau fiofile whai o le amiotun po le conspiracy to defend the cause of justice. Ia whai na sa noi lea. O mongo ukalia kwai. O upua whaafona le no. Upua whaafona le no. Ia mangua fo. O kere whaiangi unga ngā mea. O mea ngai o mea vesa o I o lea. Ia tā pai fo I la tau le tūlanga o le se whai unga mai loia me le whautuanga. Sa kapa ia so manatu ia o loa manatu na mi o mene upo fona kalungo wola mai ri o mai a sesi il kulafa o le malosi na pule nga balori fai pule upo awa ia ila miola I tono e fa longa kula o mawa o ngai lolo le wasa wa o le wingalanga al fasamo ele me faila nga mala mala ia se makai e nga makai sa wor ko fa ele sa fa ko fo ia la makai e sa a wai fo o tal no fo inicio o fanao e makai ave me vo vano se o mako fiu fo fa ko e se na ka pula fa ala la vai faia mana o ki pila fasi ki pila fasi tino flesh ma ia masal koko inga ia kaula kau masu anta puna anta pu fanu fa le tu ia mele kau kala mo ngame malam mo maya makai tasilem ta yele mabra yo tute fa ta ala kulanga ngal kulanga fa ton mabra ba o yo ta e alu afayala ele o kafiesas ele va bebo kafiesas vayanga lui e avena mta ya avena fa msingo e fa ele la to fai ele so pau e kafiesas pe ya auto afsini mai lo so mana tile ta fia so mana ole ku nge ole ku demokrasia salo ngalo ele nama tai la ku demokrasia eu va fia nga fa ya o fe auto to wo suinga e auko ele suinga auko Eu ia lá, tu e feminino na gala o filme. E te le fa la vela veina le process. O que le para ai sapsin ya. Isso manato. E la vale o manato pe po. Ona va pia o to ele va pia. Ele só fe a café. E ele o melonga o le la o fa la vela ve. Fatino le meto. Le simta kula wa fionga sa ninga foi wa mo mai o puia e kaua ya ave ele fala vela vea mal be vonga le ko ka ma ia ke vai ia fo lauti e mana o te fala vela vea lo no inga fa ngalo pa o pa mia e ka ofia ele ke sala o ma vole vakasi pe fa lua o fai so ale o punga ka fir ke sala ua mai ma pesta me mo ya nga fai so ala ka punga vai lo le me se lo que quiere mal mala a fai lo que es o le fai na settle la va o la maka ko mal ka pena ba o ka pa lo fa ma va a ve lo mga fai pe lo que es ka pa lo
lo fa mai mai con il cabinet fe mela ya ka yo le la vol fe la fa mai lo tu malo fa au fa mai lo malo wale lo pe ke wa malo ya final mela mga ya wale ba ko mal ba fa wale fe lo lang ko ya lu fe nga pa lo ka pe fa ki ngol mel nga wangalo umanga fa tu nga fa akabang fa ya ale el pa maningal na le winga le no fa tu ele sa fi e ka ofi ai le ma le ka ofi ai le police la va ngel nga me mal kula ma va ai le pa u prosecute le prosecute al paldia sul kula fon foi so poi moment pa il paldia aquele café le police malete fa ngalo pa e fa quei café ma che si le nga boriele e va ya la pa va illustration che le nga ka ya la fiona le simta o poi singa e foi so fina ngalo olena saunole tamaita ipa mi le tulanga le ole o tula fono ye e tolwa le sa fa per e dua versions ole tula fono e sele version le sa sai la on malo ia e sele si tula fono le o fatinoi ia pe ole vai taimi le sa fatinoi nai le tulanga le na tula ai mai le vai fa pai le HPP le penga malo ia pen faina pa manino le tula o tala no il forma AG ile o marra machine tula nice ya mai mat la ali le akili mat ngape ave il coach ya o tempo pun ma tu fo sa ma tu ya to no o teni tu la o capenga al kula ele fisile go fi le fam tela ma ele ya se me wa fi ai ala se fa bu ale ma volena le commissioner fa na palpa la nga pa mai nga ka ese si Letita wasa ia ia fiame a pelesa le vai tem tonu le ale na fa ma mai ia fiame mai le ka peneta ona le ele I fa ma vai mai o ngora nga fa to fa ma vai mul mai a wa uma nga tu sia tu la fono sa ia to sa ia ko nga fa ma vai mo va ku ma tu foi na va tu tono palme le lang o ke ia le ku ai lunga fa ali so ma ai le fa ali ko mo kapena sa kala o pas tu voi ele tu la fono vo le fa kapena o le collective responsibility of cabinet ai la se si e sona fitngalo aweso I ko nga fa ele ma se ti se qui mano fiemel fa ali to sa fai mai langa fai le fongo ai fa langa ka punge ku se fa fongo sa fa kala sa ya la I si fongo e nga ye voi la so na manna tu te sa ka wala nga fa ali to ol ka pela ai le se ben fa fa ko fa ali le long ke ngo ku do le langa ku e lo ma o ki nga le ko ka pela ole palme ya la movinga le fa ma o dia pele moni le casi al ves e casi al ves ele luang ves le fam talanga mai na foi batuloi o mango o fala o tele sa interview foi ya le TV ya lo no venga le silam ta puna foi o ko le or coach sim qua ba ya ese sim ta
e lo fiona ki to como que lo highlights o me tau sama lo fiona ia so no ia por as highlights ma tau a ki la tila tu mai ni to e ka wo ma highlight era ia se e man to vo io le ia isi highlight ka wa ma ka mai a o foi o fongo fai o fongo ala o que ele fongo e o vanga le pisi fai la to kala inga ia le kal ko inga ka le kal fianga o isi kala inga ka le fa vai e mai wa fa ka fongo le ku ia sa o la ku fal milion e le la ko tina ngi kai e la uni fa me kri fai ia singa e ko ia ele vanga ho le to to le o me kaua nga o ele ki porkiki me yo ki va ko wa o me kaua me porkiki ya o le me kaua la nga o le fengo le fongo ma me na tupu me fo o le fa wa isi a o isi le voila na ye male avo ma le la fole nga fai ya o le lope tia ngel malo le la fole nga fai se komiti so kalkalango le kulanga le nga o ke si vai nga o tangata filifili tia le fongo e fai kempe a mai la to excuse mo la mai si e mai la la ko ya nga le me yo o Facebook ma kile do e o sa o la fe nga si va kwa sala ya ta mai ko so vai e ka singa me ka o e nga mo le nga yo le fonkanga ki lo pe ya i be fa pe nei e tupu mal te on te ya tu la fono tu mal o ne to tu la mai me fa pe o le si me ka o fenga palo cha mal me wi ga ese nga mai ma sa wa ko lu va ke le no o le avo o le fast ma to ma la indipendenza ya e sa le fai e fa mo ngai ku ma we o fa ma lo le cha pipi ku ro le la ia le fast ai ku kolu le indipendenza ai work law le formula super set e ngala le nga sa welo o ko fa popol ma ko kas lu fulo ngai do ma ko lu fu fa ka mi ko nga ho nga na un sumai lo le intention ko lo le ole a joy on 26 lo le ya le lang ma foi lo fa ma singa ga su sene le la makanga nga me umangi kuma por cos umanga fa o io o le vesi le nga vesi ngai mai unga fa singa ga fa ya o fa ma singa ga umai fa e relate nga ele unga mo buana fa le unga mo se fa le unga lo sa o ka o ma ko ai o mai lo mal meranga that we never asked alfa popo ngal kot la ko o fala ko mo ku ia ele fa ngal ma ko ke lo ngala o ka ke mai la ro fu lo ngai la o pe au sul fo ma ko lo fu lima wa le la fe mai ko ta o fa ngal ma ko sui se i ke a fa nga pa lo ko ma fa mi si nga lo nga se yo ya te se po yang wali te se ma ke ora fai tenga palo per le solo culo no da almeno nga ma le fe mai le unga e sa ka nga lo fulo ai sa we lo mo nem ko kia nga e le fa nga se umba ya e fa nga palo lo nga venga la le la ka fai lo va nga la force le fa ngole o la le usunga al fondo ia fa ku ma wale me la majority la ko Taiwan ia mem ko kia so lo me ku pu la lo ten
e so ma makoes e so ma le whakaukoa mako e le whamaele le mau le whasao mai kot ia le whalau koe kupo hoi ngei le pisa e ni 2% le supasenga la o mai mal supasenga au nga bakua le avoi le formula o le 2% ina ia fair famisinga e su le tangata e pito mawarunga le kenge piko mawarunga nga paloka mai ai lato umana ra su engala ina ia fair equitable for everybody e su el pasenge o anga paloka i le au whai o lako lava lola. Wai ese no e le whangaro le merga. E lo ngara e le la sa ngā e le ku vai o ngi tabai. Constituency maloa la ke nge mai o ne. E le pika constituency. Ai a whapasenge lo. Kusalola e o treatment o tangata. Le sa whaela o example voi le. Ava pea o le tu malona o se lau ia palot e sau ia le teine lea le tu malona se lau palot e fitu tangata le palot e ate ia e fitu pasenga langa ka whela le i kumalo e a whe tangata e sau e valu ia o se fulu ia paloka e mawana makai e mangkua la se fulu o vai lafe e le ki a e maununga kuai le fiku pasenga lea o ngai fuanga e ko kere o taka ia nga saulo le malor kenga lea e a na fiku le palot ngai lor makai lea nga e a fe le a fai o lato e se fulu nga palo whanga e le kiki ala le a vo i le pasene e mo e le maura lui fulu i la lui fulu le lupa sa ia o le sao nga formula nga fa o le lo ngi mo formula wa o formula foi le la sa kongo fa mai e pe o me la fasiningia mai e nisi tulanga foi le il formula le tulanga foi le ese tu malo e to tele swin tau vama a foi la le ala ka pawale o le equalizer e pe si lunga o la fai o corona ale tulanga a ele ka fiela a sawala le afele sue e fasa lau e was fulu ia paloka le kenge le kumalo e malo la nga ke le la pasene pe a fuole la fa yo la ko paloka Kasi sili lo pio ma ito tu pa kala kiki pe yo tele tu malo ya sa tu la me su ya le to van pa faile pe mo fuli ma on le pas e lo wa do ko mo ma le no pas sili lo pio ko ka ma la sili to ba e tali ai la i le tu la i mai o fa na malo lo i le pas ma ko ka ria fa na malo la so o fa ma mai ke le bo wa nga ma do ko Akalia fo le koa. Ngaro pasai. Aba kwa ba no sawi, mai sai. Sai. Ngai lo upu le malo nga. Ala le ma ko kalia koa. Ala si me a fe pula u fa le unha el vangala que le ma que lo bela ku. Ya sono ye tato le fa pa lo pa u ya tato fireworks. Tu la ma po yo le fa pe le fa a pa tino le mele o le ko mga kung sa fa il tau sanga le tene le ma tu te na fa fo i tua le
o le na fuafua e whakatau le malo mai malisi. Whapitoa e whatu ai le o le tātou proketina o mana whaile unga le malo. Whatu ai le mori o le ava. E o maularo tele au maulunga whale fo i whanga whale o le malo kauni lo mai. E a mori o le ava mo le sefe o vaa e o matutonu. E lan whele i unga siringa ko lunga. Al mori la o le ava. O le a whauru korusi. Kuma i en mori o le ava. A se korusi ke lea. E ve foi la na ma e ve foi na ma mea o se icon vo le mo tato tu allora lo ingala o le mori o le ava ai o se signal vo na mo e ma mai o tato no che sia e tawala le ingala fa la lana te vuoi lo le merna me fa mo man kusilaka langa ko ruse ka un fa ke le wa ena ngatola na ya le foundation o ne I no ngo sima e mo kwa fa o foundation la fe ngo fia na sakia pa nga malo sim ka ene tulanga na le mela yan fa fu a mori leva al mori leva al ko ruse e o foi la wala nala fa ngo le way of the cross ma tawana is icon of that molta tu before fa ichi tu no e o me va kam ki kilo ya e o le po e o ma ele e mo mai el mori ma sa ngol ma ko va so me so fa ya ma tu go des foi sau này ngao bà cũng quẩy mấy bác chôm mấy ngao tới cá này bác cái câu phá ngá này cái phá ngá này su được câu su mấy ấy này qua đèo ngá một điều là một câu đi vào mày câu su mấy mà cô qua lại sao cô chẳng sao vậy đó là bà cô qua lại sao ý cô cô qua lại qua lại mà quên mà lại tulangala na bloke kiaya bloke kelmoria la angala ufanga si ya le clearance nga fa papa mai ka ko me fa papa o ma no lo fiona Ko pa ule poka nei so ko mo ko so fo. le la tololo le se spanga ka o foi ko tsanga foi ko ke mo wala ya o ma